आपकी आवाज़ का क्लियर कटियर भाई, आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं बात में जाओ जी, बात में नहीं होता जाओ। आवाज़ो आवाज़ो रख के बैठ जाओ। हाँ बढ़िया बताएगा मरियम माँ कौन सुधा लगा इसको एक लाइन दो भैया ये ना ये आपके सामने फिर से कहना चाह रहा हूँ, फरीदा बेगम साहिबा मसूद अहमद ये 25 क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑक्यूपेशन अकाउंटिंग इनकी सैलरी है 30। आज बायोडाटा से लड़कों के खत्म कर दूंगा, उसके बाद लड़कियों का ऐलान शुरू होगा। ये मैंने लड़कों का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़के बहुत कम हैं, इसलिए पहले लड़कों को करना जरूरी है ताकि आपको सिलेक्शन में तय करने में आसानी हो जाए। हमारे पास तो लड़कियों के बहुत सारे 200-300 लड़कियों के सिर्फ 25 लड़कों के लिए आप सामने ऐलान के बाद अंजाम देने के लिए काफी मुश्किलें पेश आते हैं और इसमें ये भी जानकर बड़ी खुशी हुई जिनकी शादियां अधूरे हो गए थे उनके लिए भी रिश्तों का इंतजाम इसमें आसान हो गया। कितने लोग ऐसे ही बास नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर शादी का रिश्ता टूट जाता है। गर्चे के पसंद की निगाह से नहीं देखा जाता शादी का टूटना, किसी की नजर में भी ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर शरीयत मुताहिरा ने हालात की मजबूरी के तहत में मुश्किलात की घड़ी में इस बात की गुंजाइश, इस बात की इजाजत दे रखी है कि शादी के बंधन अगर अधूरा हो गया तो फिर दूसरी जगह पर इनकी शादी का इंतजाम किया जा सकता है। मगर बाज़ लोग इसको अलग नजर से देखते हैं कि अब तो 2 बच्चे हो गए ही फिर से शादी करने की क्या जरूरत। ये सिर्फ अपना नजरिया हो सकता है, मगर शरीयत की नजर में ये काम कोई ऐब वाला नहीं बल्कि मुस्तहसन पसंदीदा काम है। ये इंसानी जिंदगी का हक है, इंसानी जरूरत की चीज है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को रहमत करार दिया गया। जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने रहमत करार दिया गया हो, हम उस रिश्ते के बारे में तनकीद करना और गलत तस्वीर करना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं हो सकता है। मियाँ बीवी का रिश्ता और मियाँ बीवी का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है जिसको अंबिया की सुन्नत करार दिया गया है। तो लिहाजा यहाँ तक कि अगर किसी की शादी ना हुई हो तो उसका ईमान में कामिल करार नहीं दिया जा सकता। निकाह निस्फुल ईमान, निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। तो बताइए कितनी बड़ी फजीलत हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है वो अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ेगा या जो भी इबादत करेगा अल्लाह ताला उसका अजर दुगना कर देते। निकाह से पहले इंसान का ईमान कुछ कमजोर था, अधूरा था। निकाह होने के बाद उसका ईमान कामिल हो जाता है। निकाह से पहले उसकी इबादतें अपनी जगह पर जितनी इबादत किया करते थे उतनी ही इबादत का असर मिलता था, मगर निकाह हो जाने के बाद उनकी इबादतें दुगनी हो जाती है, उसका सवाब ज्यादा मिल जाता है। ये सब फजीलतें इस्लाम में ही, कुरान में ही, अहादीस में ही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। तो निकाह बड़ा बाअज़मत अमल है, बड़ा अजर वाला अमल है, बड़ा फजीलत वाला अमल है। बात लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी कमाई का कोई खास जरिया नहीं है तो शादी अभी से हम क्यों करें। बास भाई ये सोचते हैं कि अपनी बहनों का निकाह है अभी से क्यों करें, मगर बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है जब मुनासिब रिश्ता लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो मिल जाए तो शादी कर देना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी बरकत से घर में जो भी ब्याही लड़के या लड़कियां हैं उनका भी निकाह हो जाएगा। और फिर उसके बाद निकाह इतना अजमत वाला अमल है,
اتنا فضیلت والا عمل ہے, اتنا ثواب والا عمل ہے. نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کے ذرائع کھول لیتے ہیں, اور نکاح کی وجہ سے جس میں برکت آ جاتی ہے. یہ ہمارا ناقص خیال ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد گھر کا خرچ پڑ جاتا ہے, آمدنی بڑھانے کے بعد ہم شادی کریں گے. یہ جو ہے انسانی عقل کی روشنی میں سوچتے ہیں, مگر قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہ بات ہے کہ نکاح کر جب ان کے لائق کا رشتہ مل جائے تو اللہ پاک نکاح کے ذریعے سے ان کی روزی میں برکت عطا فرمانے میں. اتنی فضیلت والا عمل ہے. بس اس موقع پر مجھے زیادہ تحریر کرنا, بیان کرنا مقصود نہیں ہے. ہمارے محترم بھائی ہماری مسجد میں ہر جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جناب اسماعیل صاحب, انہوں نے کل مجھے اس سلسلے میں بتایا, تو کل جمعہ میں نے مفصل طور پر جمعہ کی مسجد میں لوگوں کے سامنے کلاس کے کا پروگرام بھی رکھا ہوں. لوگوں نے پسند کی نگاہ سے دیکھا, الحمدللہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ملت اسلامیہ کے بھائی بہنوں کے لیے بہت کارآمد یہ پروگرام ثابت ہوگا. بہت اچھی بات ہے, نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی اجازت ہے, اور آپس میں مذاکرہ کرنے کی بھی اجازت ہے. مستحسن عمل ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں زینب ایجوکیشن ٹرسٹ والوں کو, جناب اسماعیل صاحب کو اور جناب عادل صاحب کو. اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر آپ کو عطا کرے کہ آپ نے آج ملت کے قوم کے بچے بچیوں کے لیے بہترین انتظام کیا ہے. اس کا بدل تو ہم دنیا والے دے نہیں سکتے. اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. میں دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے رشتے انتخاب کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرے, اور ان کے رشتوں کے درمیان محبت کو اور اضافہ کرے, اور آسانیاں پیدا ہو جائے ہماری ملت, ہمارے سماج کے اندر سکون, کرم اور آپس میں خلوص محبت کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے جائز مرادوں کو پوری فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. جگہ ہے پیچھے اور خالی ہے جگہ. نہیں ہے, اکیلے ہیں. کوئی بھی انٹرسٹڈ رہا تو آپ یہ نمبر پہ, میں نمبر بولیے. ان کا نمبر ہے 9448559011. ان کا نمبر ہے 9448559011. سعادت جہاں ان کا نام ہے. سعادت جہاں. ان کی ایج ہے 20-4 سال. یہ BA گریجویٹ ہے. ان کا ہائٹ ہے 5.2. فادر نیم ہے رفیق احمد. ان کے والد کا نام ہے رفیق احمد. یہ BPL میں کام کرتے ہیں. یہ اکیلے ان کے 9 سسٹرز 3 elders brothers ہیں ان کا نمبر ہے 9342304824. ان کا نمبر ہے 9342304824.